वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे 187 रोज बाद मुल्क भर में तालीमी इदारे खुल गए। पहले मरहले में मैट्रिक क्लासेस, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में तदरीसी अमल का आगाज़ हो गया। मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स और फासला बरकरार रखने के लिए खसूसी इंतजाम किए गए। NCOC के मुताबिक वालिदैन बच्चों को मास्क पहना कर भेजें। खांसी या बीमारी की सूरत में तलबा को हरगिज़ स्कूल ना भेजें। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो फौरी टेस्ट करवाया जाए। बच्चे का कोरोना टेस्ट मस्बत आने की सूरत में तालीमी इदारे को मुतला किया जाए। तलबा एक दूसरे से फासला बरकरार रखें। स्कूल वैन्स के ड्राइवर्स भी अपनी गाड़ियों में समाजी फासला यकीनी बनाएं। पंजाब के वजीर हायर एजुकेशन राजा हुमायूं यासी के मुताबिक एक डेस्क पर 2 तलबा नहीं बैठेंगे। क्लासेस रोज़ाना होंगी, मुतबादल दोनों की कोई पॉलिसी नहीं होगी। दूसरी जानिब तालीमी इदारे भी तलबा को महफूज रखने के लिए इकदाम कर रहे हैं। हुकूमत ने तालीमी इदारों को SOPs पर सख्ती से अमल पैरा होने की हिदायत की है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, महकमा तालीम और महकमा सेहत हुकूमत पंजाब की हिदायत पर पंजाब के 8 अजला की तरह गुजरांवाला में भी तालीमी इदारों का बशमूल सरकारी और निजी कॉलेजेस, स्कूल्स, मदारस के उसाजा और स्टाफ की कोरोना टेस्टिंग ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया गया। महकमा सेहत पंजाब की हिदायत पर गुजरांवाला के निजी और सरकारी स्कूलों में उस्ताजा और स्टाफ के कोरोना टेस्टिंग का आगाज़ हो गया। पहले मरहले में 200 सैंपल लिए जाएंगे। टीचिंग स्टाफ, अमला, किचन, कैंटीन, कैफेटेरिया के 100% टेस्ट किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब महकमा सेहत की तरफ से SOPs जारी कर दिए गए हैं। उस्ताजा की कसीर तादाद को मद्देनजर रखते हुए ट्रेनिंग के लिए 2 ग्रुप्स बनाए गए। ग्रुप 1 में कुल 147 उस्ताजा शामिल हैं, जिन्हें 10 बजे तक 11 बजे दिन के दौरान SOPs के बारे में तफसीली बताया गया। यूनियन कौंसिल 10 फतोमंड में नई सीवरेज लाइन का आगाज कर दिया गया। चेयरमैन PHA ऐसे हमीद एडवोकेट कहते हैं, हल्का PP 58 में सीवरेज सिस्टम, सड़कें और दीगर बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। यूनियन कौंसिल 10 फतोमंड में नई सीवरेज पाइपलाइन की तनसीब का इफ्तिताह करने के मौका पर इलाका मुकीनों से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PHA ऐसे हमीद एडवोकेट ने कहा, साबिक नून लीगी हुक्मरानों और उनके नुमाइंदों की नाअहली, करप्शन और लूटमार की वजह से गुजरांवाला का सीवरेज सिस्टम शहरियों के लिए वबाल जान बना हुआ है, क्योंकि पानी की निकासी के लिए कोई जामिया मनसूबा बंदी नहीं की गई थी, जिसके नतीजा में एक बारिश के बाद पूरा शहर नदी नालों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उन्होंने कहा, 1000 फुट की सीवरेज पाइपलाइन की तनसीब मुकम्मल होने से फतोमंड और इसके गिरदो नवाह के मुकीनों को निकासी आब और सीवरेज की सहूलत मुयस्सर होगी। आपको बताते चलें, गुजरांवाला रेलवे ट्रैक के इतराफ सीवरेज नालों की सफाई का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और वासा ने मुश्तरका सफाई ऑपरेशन में 680 टन फजला ठिकाने लगा दिया। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला सुहेल अशरफ की हिदायत पर रेलवे लाइन के इतराफ गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और वासा गुजरांवाला का मुश्तरका सफाई ऑपरेशन शुरू हो गया। गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने भारी मशीनरी की मदद से 680 टन फजला डंपिंग साइट तक मुंतकिल किया। रेलवे ट्रैक के इतराफ सीवरेज नालों की सफाई का ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया, जिससे इलाके में न सिर्फ सफाई और सीवरेज का निज़ाम बेहतर होगा, बल्कि करीबी आबादी को भी साफ सुथरा माहौल मुयस्सर आएगा। सफाई ऑपरेशन में पाकिस्तान रेलवे के हुकाम की जानिब से भी मुकम्मल मावनत की जा रही है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, FIA ने लाखों रुपए लेकर मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क भिजवाने वाले गिरोह के कारकुन को पकड़ लिया। सीनियर सिविल जज क्रिमिनल डिवीजन ने मुलजिम इमरान आलम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुलजिम इमरान आलम को हथकड़ी लगाकर सीनियर सिविल जज क्रिमिनल डिवीजन शबाना हमीद मुगल की अदालत में पेश करके 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त दी। अदालत के इस्तफसार पर तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि मुलजिम साथियों के साथ मिलकर नौजवानों से लाखों रुपए लेकर मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क फजी भिजवाने का गैर कानूनी कारोबार करता है। मुलजिम ने मोहम्मद आलम के साथ मिलकर मदी मुकदमा गुलाम अली के बेटे गुलाम हुसैन को मुलाजमत के बारे में फजी भिजवाने के लिए 12 लाख रुपए में डील की। 9 लाख रुपए, पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात लेकर ना तो फजी भिजवाया और ना ही रकम वापस की। मुलजिम के दीगर साथी की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
رخ کریں گے ڈسکا کا، جہاں محکمہ صحت کی عدم توجہی کے باعث DDHO آفس کے ساتھ واقع 80 سال پرانی زچہ بچہ سینٹر کی عمارت خستہ حالی کا شکار ہو گئی۔ کمروں کی چھتیں گر گئیں۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار انتظامیہ کو آگاہ کیا مگر کوئی سنوائی نہیں کی گئی۔ اسٹیڈیم روڈ پر واقع DDHO ڈسکا کے آفس کے ساتھ ملحقہ زچہ بچہ سینٹر 1940 میں ریڈ کراس کے تعاون سے قائم ہوا، جس کے بانی سردار شیودیو سنگھ تھے اور سنگ بنیاد 1940 کو سر ہنری ڈو فورڈ نے رکھا۔ 80 سال کے عرصے میں اس پر کوئی تعمیراتی کام نہ کرایا گیا، جس کی وجہ سے بلڈنگ خستہ حال ہو گئی۔ یہاں پر بنے کمروں کی چھتیں تک گر گئی ہیں، بیرونی دیواریں منہدم ہو چکی ہیں۔ سینٹر کے آس پاس رہنے والوں نے یہاں کوڑا کرکٹ پھینکنا شروع کر دیا۔ سینٹر کی بلڈنگ میں ہر وقت پانی کھڑا رہتا ہے، جو ڈینگی مچھر کی افزائش کا موجب بن رہا ہے۔ شہریوں نے بتایا کہ کئی مرتبہ سینٹر کی خستہ حالی کے بارے میں محکمہ ہیلتھ اور DDHO ڈسکا کو آگاہ کر چکے ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اس بات کا نوٹس لیں۔ خبر شامل کرتے چلیں گوجرانوالہ سے، جہاں کورونا کی وجہ سے پیدا ہونے والے ذہنی امراض اور ان کے تدارک کے لیے تربیتی ورکشاپ کا آغاز ہو گیا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی گوجرانوالہ اور یونیسیف کے تعاون سے ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈیولپمنٹ گوجرانوالہ میں تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحصیل گوجرانوالہ کے 10 بنیادی مراکز صحت اروپ، اٹاوہ، بکرے والی، بھٹی منگو، بطالہ شرم سنگھ، چہل کلاں، آدھورائے، ڈونگراوالا، گونداوالا اور فیروز والا کے میڈیکل آفیسر نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فرجاد بٹ نے کہا کہ ورکشاپ سے لاک ڈاؤن سے پیدا ہونے والے دماغی اور نفسیاتی امراض کی تشخیص اور علاج میں مدد دے گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سابق صوبائی وزیر تعلیم اقبال گجر کا کہنا ہے کہ حکومتی انتقام کی آگ ٹھنڈی ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ نے ملک کو سیاسی عدم استحکام سے دوچار کر دیا۔ کارکنوں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق صوبائی وزیر تعلیم اقبال گجر نے کہا کہ شہباز شریف پنجاب کی ترقی کے معمار ہیں، انہیں نیب کے ذریعے انتقامی کارروائیوں کا سامنا ہے۔ پنجاب کے حالات دیکھ کر عوام مایوس ہو چکی ہے۔ ملک میں فوری نئے عام انتخابات کا انعقاد کرا کے اقتدار حقیقی عوامی نمائندوں کے حوالے نہ کیا گیا تو صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میاں حمزہ شہباز شریف کو خادم پنجاب کا فرزند ہونے کی سزا مل رہی ہے۔ گوجرانوالہ گیپکو کی طرف سے کرونا وائرس لاک ڈاؤن میں بجلی صارفین کو دیا گیا ریلیف واپس لیا جانے لگا۔ صارفین کو اقساط کا ریلیف بھی ختم کر دیا گیا۔ شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ کرونا میں دیا جانے والا ریلیف موجودہ بلوں میں شامل ہونے سے صارفین چکرا کر رہ گئے۔ صارفین کے لیے مکمل بل ادا کرنا ناممکن ہو گیا۔ گیپکو انتظامیہ نے گھریلو، کمرشل اور انڈسٹریل بلوں کی اقساط بھی بند کر دی۔ گیپکو کی تمام سب ڈویژنوں میں اقساط بند ہونے کے نوٹس چسپاں کر دیے گئے، جبکہ سفارشی اور بااثر افراد کی اقساط کر دی جاتی ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں ملک بھر کی طرح آج بلوچستان کے شہر سبی میں بھی تعلیمی ادارے کھل چکے ہیں۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں نمائندہ رس نیوز ظہور احمد۔ جی ظہور احمد، بتائیے گا اسکول تو کھل گئے ہیں لیکن کیا SOPs پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ جی بالکل، بلوچستان بھر میں آج سے تمام تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھول دیے گئے ہیں۔ سبی میں بھی تمام تعلیمی ادارے SOPs کے تحت کھول دیے گئے ہیں، جبکہ میں بتاتا چلوں کہ بچوں کے اسکول میں داخل ہوتے وقت ٹیمپریچر چیک کر کے پھر بچوں کو اسکول میں آنے دیا جا رہا ہے، جبکہ بچوں کے جو ہاتھ ہیں جراثیم کش اسپرے سے صاف کرائے جا رہے ہیں اور کلاسز میں بھی بچوں کے درمیان فاصلے کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر عبدالستار لانگو نے کہا ہے کہ اسکولوں میں سماجی فاصلے کو جو ہے بچے یقینی بنائیں، اور اس کے علاوہ اساتذہ کرام کو بھی جو انہوں نے ہدایت جاری کی ہے کہ بچوں میں ہدایت جاری کریں کہ SOPs کے اوپر بھی عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ جی بہت شکریہ ظہور ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ رخ کریں گے خیرپور کا، جہاں شہریوں کا رقص نیوز چینل سے امیدیں لگاتے ہوئے کہنا تھا کہ جدید دور میں انصاف کے حصول اور پیش مسائل سے نجات کے لیے RNN کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ RNN نے جب سے یہ لانچ ہوا ہے آزادی صحافت کو بہت زیادہ فروغ ملا ہے، اور خیرپور میں ہونے والے جو واقعات ہیں اس میں آزادی صحافت کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جس میں RNN نے ہی اس کو اٹھایا ہے، اور بہت اچھی چیز ہے۔ ہم تو یہ امید کرتے ہیں کہ RNN کے آنے کے بعد جو ہے
जो आज़ादी सहाफ़त है उसको बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिलेगा और बहुत अच्छे काम होंगे। जिस तरह से खबरें देखी जा रही हैं उसमें यही देखा जा रहा है कि बगैर किसी प्रेशर के जो है RNN काम कर रहा है। वेल डन RNN। न्यूज़ नेटवर्क इंटरनेशनल और मुकामी सतह पर जो शोहरत हासिल कर रहा है और चंद दिनों के अंदर जो अपना मुकाम बनाया है उस पर हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। उसके अलावा ये है कि जदीद दौर में आम आदमी को इंसाफ मिलना मुश्किल से मुश्किल तरीन हो गया था, लेकिन मीडिया इसमें ख़ास तौर पर RNN ने अपना जो मुस्बत किरदार अदा किया है वो आवाम के दिलों में एक उमंग की तरह नुमाया हुआ है और उम्मीद की किरण है। मैं तो ये कहूँगा कि वो दिन दूर नहीं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा और आलमी शोहरत हामिल होगा। और उसके अलावा मैं आपके RNN के कैमरामैन, रिपोर्टर्स और पूरी टीम मालकान सुमेत को खराज तहसीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ बारगाह इलाही में कि अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तरक्की की राह पर गामज़द करे। आपको बताते चले, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के सबब एहतियाती तौर पर बंद किए गए तालीमी इदारे SOPs के तहत 6 माह के बाद खोल दिए गए। पहले मरहले में 9वीं 10वीं और कॉलेजेस की तालीमी सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट करें नुमाइंदा रक्स न्यूज़ सलीम मुगल। जी सलीम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान भर में कोरोना वबा से बचाव के हवाले से 15 मार्च 2020 को बंद किए गए तालीमी इदारे हुकूमत की जानिब से जारी किए गए SOPs के तहत 6 माह के बाद खोल दिए गए हैं। SOPs पर सख्ती से अमल करते हुए स्कूल इंतज़ामिया बच्चों को वेलकम करने के लिए स्कूलों में गेट पर मौजूद हैं। स्कूल आने वाले हर बच्चे का मास्क, टेम्परेचर चेक करने और हाथ सैनिटाइज करने के बाद स्कूल में दाखिल होने दिया जा रहा है। स्कूल इंतज़ामिया ने भी कोरोना से बचाव के हवाले से हिदायत जारी की हैं और बच्चों को फासले पर बिठाने के लिए इंतज़ाम किए हैं। बगैर मास्क स्कूल आने वाले गरीब बच्चों को स्कूल इंतज़ामिया फ्री मास्क तकसीम कर रही है। सलीम मुगल, RNN न्यूज़, खानपुर। बहुत शुक्रिया सलीम हमें अपडेट करने का। यहाँ पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। क्या अब